सूरत नूर आयत नंबर 43। अलम तरा अन्नल्लाह युज़्जी सहाबन सुम्मा युअल्लिफु बैनहु सुम्मा यजअलुहु रुकामन फतरल वदका यखरुजु मिन खिलाली। क्या तूने नहीं देखा कि अल्लाह बादलों को चलाता है, फिर इसे आपस में मिलाता है, फिर इसे तय पे तय कर देता है, फिर तू बारिश देखता है कि इसके दरमियान से निकल रही है, और वो आसमान से इन पहाड़ों में से जो इसमें हैं कुछ ओले उतार देता है। वयुनज़्ज़िलु मिनस समाई मिन जिबालिन फीही मिन बरदिन फायुसीबु बिही मन यशाउ वयस्रिफुहु अम मिन मन यशाउ। और वो फिर उन्हें जिसके पास चाहता है पहुंचा देता है, और इन्हें जिससे चाहता है फेर देता है। यकादु सना बरकिही यज़हबु बिल अब्सार, करीब है कि इसकी बिजली की चमक निगाहों को ले जाए। अलम तारा अन्नल्लाह युज़्जी सहाबा, अज़जी युज़्जी नरमी के साथ चलाना, हाँकना, धकेलना। अल्लफ़ा युअल्लिफु दो या दो से ज्यादा चीजों को जोड़ना। बादलों को जोड़ने से मुराद उसके टुकड़ों को जोड़ना। रुकुमुन कहते हैं एक चीज को दूसरे के ऊपर रखना। रुकामन तैबत है। हवाएं कई काम सर अंजाम देती हैं। अल्लाह ताला पहले हवाएं भेजता है, वो जमीन पर झाड़ू फेरकर खूब सफाई कर देती हैं। फिर मजीद हवाएं आती हैं, वो बादलों को उठा लेती हैं। फिर तीसरी हवाएं आती हैं, बादलों को एक दूसरे के साथ जोड़कर तय बतय कर देती हैं। फिर चौथी हवाएं इन्हें बरसाना शुरू कर देती हैं। इंशाल्लाह इसकी सूरत एराफ में, सूरत रूम में और फातिर में भी इन हवाओं का जिक्र है। ये तौहीद की दूसरी दलील है, यानी अल्लाह ताला बादलों को चलाता है, फिर इन्हें जोड़कर तय बतय कर देता है। फिर ये भी इसका एहसान है कि तय बतय बादलों में मौजूद पानी के सगीरों को कतरों की सूरत में जमीन में गिराता है, जिससे मुर्दा जमीन जिंदा हो जाती है और इंसानों, हैवानों और पौधों को जिंदगी मिलती है। अगर वो सैकड़ों हजार मुरब्बा मील में फैले हुए बादलों का करोड़ों अरबों टन पानी एक ही वक्त में जमीन पे गिरा दे तो ना कोई जानदार इस बोझ को बर्दाश्त कर सकता है, ना कोई पौधा और ना कोई मकान बाकी रह जाए जिसमें कोई शख्स सुकूनत इख्तियार कर सके। वयुनज़्ज़िलु मिनस समाई मिन जिबालिन फीही मिन बरदिन, बरदिन ओलों को कहते हैं। जमीन से जैसे जैसे बुलंदी की तरफ जाएं तो ठंडक बढ़ती चली जाती है, और बाज़ औक़ात अल्लाह के हुक्म से बादल बर्फ के पहाड़ों की सूरत इख्तियार कर जाती हैं। अब ये अल्लाह का फजल है कि बर्फ के इन पहाड़ों में से तोदों की शक्ल में बर्फ गिराने के बजाय वो इसे ओलों की शक्ल में गिराता है। सुभान अल्लाह, जिसे कम अज कम नुकसान होता है। और ये भी इसकी कुदरत का सबूत है कि वही समुंदर है, वही सूरज है जिसकी तपिश से पानी बुखारात बनकर उठता है, वही जमीन है जिस पर बरसाता है। जमीन के हर किते का समुंदर से इतना ही फासला है जितना पहला था। पहाड़ जिनसे टकराकर साइंसदान बारिश बरसाने का जिक्र करते हैं, वो भी इस जगह है। सारे असबाब यकसा होने के बावजूद हमेशा हर जगह एक जैसी बारिश नहीं होती, न ओले पड़ते हैं। किसी जगह अगर कभी खुशहाली लाने वाली बारिश है तो कभी वहां कहत मुसल्लत करने वाली खुशकी, कभी गर्क कर देने वाला सैलाब है तो कभी ओलों की सूरत में तबाही और बर्बादी है। ये सब कुछ अल्लाह मालिकुल मुल्क की तौहीद, इसकी कुदरत और उसके इख्तियार की दलील है। फयुसीबु बिही मन यशाउ व यसरिफुहु अम मन यशाउ। इसमें अल्लाह ताला ने अपने इख्तियार का जिक्र फरमाया कि वो इन ओलों को जिस पर बरसाना चाहता है बरसा देता है, और जिससे हटाना चाहता है हटा देता है। महकमा मौसमियात के मौसमियात के अंदाजे धरे के धरे रह जाती हैं। यकादु सना बरकिही यज़हब बिल अब्सार,
سنا بزور وزن، عصا چمک روشنی، اور سنا بزور جلاؤن بلندی، اور رفت شان۔ آیت کا یہ جملہ اس جملے کی طرح ہے جس میں اللہ نے فرمایا یکاد البرق یخطف ابصارہم۔ اس سے مراد جمے ہوئے بادل بھی ہو سکتے ہیں جنہیں مجازاً آسمان کے پہاڑ کہا گیا، اور زمین کے بھی پہاڑ ہو سکتے ہیں جو آسمان میں بلند ہیں، جن کی چوٹیوں پر جمی ہوئی برف کے اثر سے بعض اوقات ہوا اتنی سرد ہو جاتی ہے کہ بادلوں میں انجماد پیدا ہونے لگتا ہے اور اولوں کی شکل میں بارش ہونے لگتی ہے۔ مشکل یہ پیش آتی ہے کہ ہمارے علماء حیت نے اللہ کی ہر نشانی میں کچھ ایسے طبعی قوانین دریافت فرما رکھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا دست قدرت کہیں کام کرتا نظر ہی نہیں آتا، اور یہی قوانین اسکول اور کالجوں میں بچوں کو پڑھایا جاتا ہے۔ مثلا بارش کے لیے دریافت کردہ طبعی قانون یہ ہے کہ سمندر پر سورج کی گرمی سے بخارات بن کر اوپر اٹھتے ہیں، پھر ہواؤں کا رخ ان کو کسی مخصوص سمت کی طرف لے جاتا ہے تاکہ یہ کسی سرد منطقہ فضا میں پہنچ جائیں، اور وہاں پہنچ کر یہ بخارات پھر پانی کی شکل اختیار کر جاتے ہیں اور بارش ہونے لگ جاتی ہے، اور اگر شدید سرد منطقہ میں پہنچ جائیں تو پھر اولے برسنے لگ جاتے ہیں۔ انہی اصولوں کے مطابق ہمارے یہاں پاکستان میں بارش یوں ہوتی ہے کہ جون جولائی کے گرم مہینوں میں بحیرہ عرب سے بخارات اٹھتے ہیں جو کہ کوئے مالیہ سے آ کر ٹکراتے ہیں، یہاں ہوائیں پھر ان کا رخ پاکستان کی طرف موڑ دیتی ہیں اور اس پہاڑ کے سرد حصوں میں پہنچ کر پانی بن جاتے ہیں، اور اس طرح موسم برسات یا جولائی یا اگست میں ہمارے یہاں بارشیں ہوتی ہیں۔ اس لحاظ سے کسی خاص مقام پر بارش ہونے کے عوامل یہی ہیں: سمندر سے اس مقام کا فاصلہ، سطح سمندر سے بلندی، ہواؤں کا رخ، پہاڑوں کا رخ اور بلندی۔ ان اصولوں کے تحت ضروری ہے کہ ایک خاص مقام پر اور ایک خاص موسم میں اور ہر سال یکساں بارش ہو، کیونکہ نہ سمندر کے پھیلاؤ میں فرق آتا ہے، نہ سورج کی گرمی میں، نہ پہاڑوں کی بلندی میں، اور نہ رخ میں، نہ سرد ہواؤں میں۔ طبعی قانون کے تحت ایک خاص رخ ہی اختیار کرتی ہے، مگر ہمارا مشاہدہ ہے کہ ہر سال یکساں بارش نہیں ہوتی۔ ایک سال تو بارشوں کی کثرت سے اس خاص مقام پر سیلاب آ جاتا ہے، اور کوئی سال بالکل خشک رہ جاتا ہے، سرے سے بارش ہی نہیں ہوتی۔ پھر ان طبعی قوانین کے نتائج میں یہ کمی بیشی اور تبدیلی کیوں واقع ہوتی ہے؟ آخر ان باتوں سے یہ نتیجہ کیوں نہیں